farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde la latitud en que se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, desde la gélida Moscú, a menos 12 grados aproximadamente, desde la capital del mundo multipolar. En esta ocasión ya estamos presentando increíblemente la conferencia, la 39ª conferencia, la conferencia número 39. ¿No? Estamos viviendo un momento de cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Las ideologías políticas convencionales, izquierda y derecha, simplemente ya no tienen capacidad para explicar lo que está aconteciendo en el mundo. En esa perspectiva hace falta la generación de un nuevo movimiento internacional. Por eso es que hemos titulado esta conferencia hacia la Sexta Internacional. Para ello, pues tenemos el honor de tener ya presente en los estudios, desde ya le damos la bienvenida al doctor Alexander Wolfgesse, que es de Holanda y ha tenido la amabilidad de aceptar pues una conferencia para poder ilustrarnos, para poder él hacer una exposición magistral sobre puntos cardinales del acontecer internacional del siglo XXI y cómo formar y conformar, vamos a decirlo claramente, bloques de coalición. Pero la novedad es que presenta él o tiene una idea que la expuso en la conferencia multipolar sobre intentar, vamos a decirlo, encontrar puntos de conexión de intereses emancipatorios entre el sur y el norte global. Es así que le damos la bienvenida. Antes, por supuesto, vamos siempre a agradecer a nuestros patrocinadores de Asia TV, a su director, Marcelo Ramírez, que le damos siempre el saludo, le damos muchas gracias a Marcelo Ramírez por darnos este espacio para poder nosotros difundir estas conferencias magistrales únicas en su género. Por primera vez en habla hispana alguien se está tomando la molestia de hablar de temas que sinceramente no se están hablando. Por supuesto, agradecer también al doctor Manuel Espinosa, que ya no demora en entrar del Centro Regional de Estudios Internacionales, y a cada uno de los participantes, de los seguidores de esta plataforma que hacen posible. A Ivonne Alves, por supuesto, siempre agradecerle, y a nuestro también traductor, colaborador permanente, que es el colombiano Juan Gabriel Caro Rivera, el destacado historiador colombiano, que también le damos la bienvenida. Para quienes no conozcan al profesor Wolfgesse, yo voy a dar una pequeña introducción, ¿no? El doctor Alexander Wolfgesse, experto en antropología y estudios culturales comparados, magíster en lenguas y culturas semíticas, así como doctor cum laude en humanidades por la Universidad de Leiden, Holanda, especialista interdisciplinario en epistemología premoderna y filosofía tradicionalista, investigador en asiriología y en antropología cultural. Es colaborador permanente en el grupo de estudio patriótico identitario Erkenbrand, Holanda, y en el tanque de análisis internacional geopolítica.ru, ¿no?, de Rusia. Debido a la persecución política en contra de sus ideas en su natal país, actualmente radica en Hungría. Es autor de diversos trabajos, entre los que destaca El ocaso de la tradición y los orígenes de la guerra del 2018, de la Gran Guerra, perdón. Alba Rosa, 10 ensayos tradicionalistas sobre la crisis del occidente moderno del 2019, Historia tradicionalista de la Gran Guerra del 2020 y Rupes Nigra, una cuenta regresiva arquefuturista en 2 ensayos del 2021. Welcome, Dr. Wolfgesse. Mr. Aliaga, thank you very much for your kind introduction and for your invitation. It's an honor to speak to your audience, especially the Latin American audience, which is known for its revolutionary movement, for its independence struggles, which can be an inspiration for our Eurasianist and multipolar movements,
You already introduced me, so I will just be very brief to add some sentences to this. I came to Eurasianist movement and to the multipolar movement that grew out of the Eurasian movement through the European dissident New Right. So the people that in Europe are not allowed to speak, that are standing up for identity, tradition, and national rights, sovereign rights, especially against the hegemon, the global hegemon, United States. But more important is to mention that all these movements that we are part of, we here sitting, multipolar movement, the global resistance movement, more important is to say that these movements are all movements that are still in the making, that are in the process of being transformed. As I understand, Mr. Aliaga always said we are at a historical juncture. That is very true. As a moment at which these movements have to transform themselves into something larger. So my specialization here, relevant, is metapolitical analysis and traditionalist research. From my point of view, it is important that this movement that we are all members of and that is now gaining speed in the global south as well as in the Eurasianist east expands itself and transforms itself into a viable political movement except for as a think tank. That is why I entitled my speech today this two words, the Sixth International. If you permit me, I would like to say some words about that. Is that fine? Bueno, el señor Alexander acaba de decir que él, como representante de los movimientos pues, euroasiáticos y europeos, se siente muy inspirado por los movimientos de Sudamérica. Pues es para él un placer hablar a la gente de Sudamérica porque precisamente la lucha de los movimientos de independencia de nuestro continente es una inspiración, una fuerte inspiración para los movimientos tanto en Europa como euroasiáticos. Su especialidad como como intelectual es la investigación sobre elementos tanto militares como culturales, especialmente sobre el tradicionalismo, que intentan, por ejemplo, explicar la realidad, pues la realidad actual. También su ideal es convertir los movimientos del sur global y los movimientos euroasiáticos en movimientos reales que puedan transformar, que puedan moldear la forma de este nuevo mundo naciente, y que ese es precisamente pues una de las cosas que él hace, más allá de desarrollar, por ejemplo, una serie de think tanks, pues, o sea, de laboratorios de ideas que permitan la construcción de esto. Entonces, antes de él poder empezar a hablar sobre ese tema, pues le va a empezar a decir algunas palabras. Continue, Mr. Alexander. Yes, thank you for your patient translation. I know it's a lot of work. I apologize to the audience that Spanish, unfortunately, is not one of the languages that I speak well enough to participate in this conversation. So I will be speaking in the language of, in fact, our enemy, English. It is not another way. It has to be this way today. The title, Sixth International, towards the Sixth International, I link it to a concept that is very important, which is worldview warfare. We can say in German, where the term comes from, Weltanschauungskrieg. So a struggle for worldviews taking place obviously on the global scale, but also taking place inside nations and inside communities and even inside people. I like to, in this context, talk about an article written by a Brazilian colleague of ours, Arthur Alonso. Arthur Alonso has written an article about the noosphere in which this worldview warfare takes place. Worldview warfare implies a total understanding of the enemy, and it also implies
surpassing the enemy's ideas. So we are here literally competing in the arena of ideas. And this in the largest sense, this arena, it is the noosphere. I'll give you an opportunity to translate. Muy bien, señor Alexander nos dice que, bueno, lamentablemente pues no sabe español, pues no es una lengua con la que pueda hablar directamente, entonces tendrá que hablar con la lengua de nuestro enemigo, que es el inglés. Como sea, pues o sea, una de las cosas que él ha intentado hacer es precisamente dar a entender que nosotros estamos compitiendo con nuestros enemigos, con el hegemón estadounidense, en el terreno de las ideas, sobre todo en el terreno de las ideas, y él, junto con un colega, Arturo Alonso, escribieron un artículo que hablaban precisamente sobre este tema, en donde hablaban de que precisamente en el campo de las ideas se tenían que sobrepasar e incluso derrotar a la actual hegemonía que domina nuestro intelecto. Y esta pelea, pues esta guerra que nosotros estamos conociendo es una guerra que no solamente, pues o sea, que se libra en todo el mundo, pues o sea, en el campo de la arena internacional, pero también en el campo de la arena de cada país, también dentro de cada comunidad e incluso dentro de cada persona, dentro de cada uno de nosotros, hay una lucha entre dos visiones completamente distintas de estas ideas que están empapando pues nuestra realidad, y es precisamente sobre este campo de las ideas que él realiza su conferencia acerca de la Sexta Internacional, o de la propuesta que tiene acerca de la Sexta Internacional. Continue, Mr. Alexander. Yes, what I think today it is important is to say that the West no longer controls the narrative. It no longer controls the narrative material. It doesn't control the narrative politically. It does not control the narrative metapolitically. It doesn't control it in sense of political philosophy. With some humility, I say this because I come from the West myself. The West is finding a new place, a more humble and a smaller place in a larger set of poles, of power poles in the world. But still, it is important that the view from the West is heard, because the West is at the moment the place where our common enemy, the enemy of all power poles, resides. The home base of the global occupation government, globalist occupation government, is in the West. And the West is, with all its power, trying to put down the rebellion that has started in the physical sense with the special military operation in the Ukraine in 2022. With all its power, it is putting it down. But it is very important to understand what is the situation of the West if we, as other alternative power poles and as dissident Westerners, want to resist this unipolar power grab. This is vital. It is important to know what is the West at this moment, what does it stand for, and what can we expect as a development inside this now globalist center. Bueno, el señor Alexander está diciendo que nosotros debemos comprender, y este es un elemento muy importante, que el Occidente controla la narrativa ideológica de los medios de comunicación, material, cultural, militar, de cómo se presenta la realidad de las cosas. Nosotros estamos observando este problema precisamente en los acontecimientos que actualmente ocurren en Ucrania y en otras partes del mundo, que es precisamente este control ideológico de la narrativa. Pero para nosotros comprender cómo es que funciona este elemento, tenemos que comprender la narrativa que maneja Occidente, tenemos que entender la forma de pensar del Occidente actual, cuya cabeza de playa, pues, o sea, su centro de poder del control del Occidente actual se encuentra en los Estados Unidos
de América. Es en este lugar donde se desarrolla el control precisamente de toda esta narrativa política, y solamente comprendiendo qué significa esto podemos entender los procesos actuales que se están llevando a cabo. Por esa razón, nosotros tenemos que exponer qué es el Occidente, o sea, entender cómo piensa el Occidente actual y comprender cómo este está destruyendo a las diferentes naciones, incluyendo las naciones europeas tradicionales, pues las naciones europeas tradicionales, por diferentes medios, y entender que el Occidente es solamente un polo dentro de un mundo más vasto de otros polos que también tienen poder y que están naciendo, a pesar de que él se presente como el único polo que puede tener control sobre el resto de los demás. Pero para comprender eso tenemos que entender realmente qué es lo que pasa, la forma de pensar de este polo único. Continue, Mr. So it is difficult to understand for people, but Europe is no longer part of the West. Europe is now, in a way, the same as Latin America is, as Sub-Saharan Africa is, as the Middle East is. It is a theater of war for the globalist. The real globalist center, as far as it still exists, has shifted. The power pole has moved to the Anglosphere, so to the Five Eyes countries, especially the United States. In fact, Europe is under occupation. As our colleague Yusuf Hindi pointed out, the United States, since some years, is waging all-out war economically and politically against its former ally, Europe. So Europe, we should now see as a battle zone similar to that of Latin America and as Africa is and as the Middle East is. It is an occupied land in which the local elites are nothing but a policing force for the globalist elite centered overseas. Not only that, Europe has lost to a large extent its own identity after many years of American occupation. We are now in a situation in Europe that our continent is experiencing an economic crisis that is partially engineered, partially willed by the globalist occupier. I'm talking, of course, about the energy supplies that are being cut to Europe and the economic recession that is being forced upon its citizens. We are, in fact, in Europe witnessing the ultimate stage of capitalism, as Marx called the ultimate stage would be the stage in which all power and all money and all capital is centered in the hands of a very, very few. That stage has been reached in Europe, and the people of Europe are subject to a process of verelendung, as Marx called it, to an extent that is barely comprehended outside of Europe. So the glitter and the shine, the appearances of Europe, they deceive. In fact, we are talking about an occupied zone that is now currently being demolished in all sense, socially, economically, and culturally. We are talking about a state in which we are not even at a proletarian state, but rather in a precarian state. This means that people now in Europe do not even have an industrial base in which they can be employed, or an agricultural sector in which they can be employed. We should not underestimate the techno-totalitarian grip that the globalist elite has on Europe, especially Western Europe. And there are very few exceptions. The country that I chose to reside in, Hungary, is one of them, but only marginally. And there are very few such places left. El señor Alexander nos habla de que, por ejemplo, algo que es muy difícil comprender fuera de Europa por muchas personas es que Europa en estos momentos es un continente ocupado totalmente por un gobierno globalista de ocupación, o sea, un gobierno globalista de ocupación cuyas élites trabajan precisamente para la anglosfera, es decir, para los Estados Unidos, etcétera,
¿Quiénes son los principales beneficiarios? Europa en estos momentos es un continente de guerra, igual que lo es Latinoamérica, igual que lo es el norte del Sahel, pues del Sahara, igual que lo es, por ejemplo, el Medio Oriente. Es un lugar donde se está librando una guerra precisamente contra los poderes del mundo multipolar. Uno de los ejemplos de esta guerra que nosotros observamos es precisamente la destrucción, por ejemplo, de los lazos energéticos que tenía Europa con Rusia. Y este conflicto está dentro de la misma Europa. La misma Europa está sufriendo una serie de contradicciones en donde hay un estado de bancarrota total, pues o sea, un estado de bancarrota. Los estados europeos ya no son estados, ¿cómo se dice? Ya no son estados proletarios, sino que son estados en bancarrota, precisamente por el proceso de desindustrialización acelerada que han sufrido en los últimos años debido a las políticas globalistas de su propia élite, que ha ido secuestrando poco a poco todos los beneficios que tenía anteriormente pues, los pueblos europeos, y se ha concentrado su riqueza en unos cuantas personas que ahora dominan totalmente los mercados de Europa. Es por esa razón que nosotros vemos en Europa que hay una caída libre de la calidad de vida y de todos los demás. Muy pocos estados en Europa, como por ejemplo en Hungría, en la que él actualmente vive, se resisten en parte a este proceso de ocupación globalista que está teniendo, pero siguen siendo países muy marginales y son muy pocos realmente los países de Europa que no siguen estas directrices. Pues en realidad la globalización pues también los ha afectado. Continue, Mr. Alexander. Well, before coming to the power alternative that we are all working on in our multipolar movement, which ideally would translate into something like the Sixth International. Before we come to that movement, it is important to point out that worldview warfare, what I talked about earlier, is key. Without a comprehensive idea that is standing higher, that is able to outcompete the Western model of thinking, the Western narrative, without such an alternative worldview, it is not possible to start a viable resistance movement. It is not possible to win this struggle. This is something I want to emphasize. And the article that I quoted earlier on from our fellow writer Arthur Alonso about the noosphere is very important in this respect. It gives us an opportunity to look at what is the state of world warfare at this moment. What kind of arena do we find ourselves in? We find ourselves in, first, economically, at a point of breaking, a point at which, let's say, the capitalist system that the world has seen unrestrained in action for the last 30 years is no longer functional. The neoliberalist model of economic governance is broken. Neoliberalism, in fact, has changed into a kind of a cannibal system that is eating its own resources in order to stay alive a little bit longer. It is also ecologically unsustainable, and it is no longer compatible even with the basic needs of its own population in the heartland, the Western heartland. At the same time, we are also reaching a point of social involution. So a social breaking point has reached in the West. Anomie, the French word anomie, is reigning unrestrained in Europe and also in other Western countries. Nihilism has probably taken over the whole social economic sphere. Our populations in the West have become denaturalized, bending towards the transhumanist trajectory already through the biotechnical engineering that has taken place during the Great Reset years.
At the same time, we are also reaching, so we have an economic involution point, a social involution point, and we are reaching a political involution point. That is the point at which the so-called parliamentary democracy is no longer compatible with the economic capitalist system. We are, in fact, in a stage of corporate fascism in the most classical sense. So the final endpoint of economic development, as predicted by Marx, has come true. This model that we are living through in the West has broken beyond repair. At the last point I want to make, also we have a geopolitical involution point that has been reached. So the globalization has reached its outer limits. It has reached its high water mark, probably in February 2022, when Russia decided it had enough and it launched its counter-offensive in the Ukraine. So the process of homologation of the world into one big globalized market is also at an end. This ties in with what our colleague Arthur Alonso had to say about the noosphere. There are cyclical movements that can be seen in human history, and one such a cyclical movement has now been completed. This is the point at which worldview warfare can help us. This is the point at which an alternative synthetic idea can be inserted if it is done with enough force and enough intellectual force as well as political will. Mr. Alexander, I am read the Arthur Alonso article in your political is very good. I want to translate it to Spanish because I like it very much. Bueno, el señor Alexander Borghese nos dice que precisamente pues él hace mucho énfasis en el pensamiento, en las ideas, precisamente porque considera que es imposible fundar un movimiento diferente, multipolar, si nosotros no tenemos las ideas claras. Y para eso es necesario entender lo que existe dentro del mundo occidental, que hoy en día camina, pues las poblaciones occidentales que han sufrido durante décadas un proceso de americanización, es decir, del American Way of Life, de la imposición del estilo de vida americano en los países europeos, han sido desnaturalizadas por completo y hoy en día caminan hacia el transhumanismo. El occidente como tal, incluso en Europa, se encuentra totalmente en bancarrota. El sistema capitalista internacional ha quebrado ya varias veces, está en una crisis económica. Su sistema, por ejemplo, parlamentario y político, ya no responde a la sociedad pues, actual, tal y como estamos, y ecológicamente también el sistema se ha vuelto totalmente insostenible. Por lo tanto, es necesario proponer precisamente dentro de esta idea de la sexta internacional este nuevo paradigma que él se considera como uno de los representantes junto con su compañero brasileño Arturo Alonso, que escribió precisamente un artículo sobre la noosfera, en donde en este artículo de la noosfera se plantea que si se lleva a cabo con el suficiente cuidado, se puede proponer una nueva un nuevo paradigma que represente un cambio total dentro de este elemento, ya que, por ejemplo, lo que hoy en día el occidente está experimentando incluso con sus propias poblaciones, es decir, con las poblaciones de Europa, también de Estados Unidos, es la idea de un transhumanismo total que por medio de la ingeniería y de la bioingeniería transforme o dé paso a un mundo posthumano, pues un mundo totalmente transformado donde ya no haya seres humanos. Pero ante este paradigma que se está triunfando en Occidente, precisamente se propone un nuevo paradigma que es precisamente el que nosotros estamos explorando acá. Please continue. Well, so now we are having an analysis that we can use, and now we need a remedy. I think the best remedy that has been articulated so far in our movement, the multipolar movement, is based on the fourth political theory by, let's say, our leader, Professor Alexander Dugin.
He has given a very good analysis of the fall of the materialist, historical materialist ideologies that found their origin in the West. So that is, of course, socialism, liberalism, and fascism, or National Socialism. These three I have now ended. They are no longer viable. And he has given the alternative of a fourth political theory without defining it, which is very good, because he has left this fourth model open to the noosphere. So he has he allows an access to spiritual, transcendental values, a spiritual and a transcendental dimension to an alternative worldview, an alternative model of world governance as well. This gives the multipolar movement of which we are part some space to develop a model that is in accordance with the needs of the time. And also what he has said is that we should not reject outright all elements of the three historical materialist models that have now finished, so that have now ended. These, liberalism as well as fascism as well as socialism, have some things to offer us, some things to learn us, and the values that are good in them have to be maintained, and their experiences have to be symbiotically made part of whatever comes afterwards. So he has already indicated certain lines of thought that are in accordance with such a symbiosis, with a holistic approach. For example, he has mentioned the National Bolshevist movement as an alternative, as a symbiosis. Also, Maoism contains elements of such. And of course, and this yourself, you have said, Mr. Rivera, is the Latin American concept of Creole communism. So that would mean an indigenous form of socialism, but adjusted to the reality of one pole. So that would be the Latin American power pole. So the spiritual and transcendental openings that Professor Dugin allows, these are in accordance with the authentic, different life worlds of the different power poles that exist now objectively in the world, and of the aspirations of the people, the authentic cultures that fit to these power poles. So, in my view, the fourth political theory is the essential building block for whatever greater and efficient resistance movement we have to build up, which tentatively here I call the Sixth International. A little word aside, we should also learn from the examples of these internationals. The first international failed because it fought itself out, it fell to sectarianism. The second failed because of the nationalism, because the people that were members of it couldn't agree on a common stand against a common enemy. The third was, in fact, hijacked for nationalist purposes. The fourth was repressed, and the fifth was betrayed. We should learn from these things. So the next time that the world is using a resistance movement model, we should take these lessons into account. Bueno, el señor Alexander dice que, por ejemplo, la cuarta, pues, o sea, que este nuevo paradigma que él plantea le parece que ha sido muy bien planteado por el profesor Alexander Dugin y su idea de la cuarta teoría política como una alternativa a las ideologías materialistas que han surgido en el occidente, pues en el occidente moderno. Esas ideologías eran el liberalismo, el comunismo y el fascismo o nacionalsocialismo. Estas cuatro ideologías tenían ideas totalmente materialistas acerca de la sociedad, la vida, la economía, etcétera, que han sido cuestionadas por la cuarta teoría política. Precisamente con la cuarta teoría política, Dugin intenta desechar todas las ideas materialistas que había en estas
ideas y proponer más bien una visión espiritualista y trascendentalista que permita el retorno de aquellos elementos que eran rechazados por la modernidad. Por supuesto, de las ideologías políticas antiguas, precisamente se pueden rescatar ciertos elementos que habían dentro de ellas que podían ser más o menos asimilables o pueden ser reasimilados bajo una nueva forma de síntesis, la cual se expresó, por ejemplo, en ciertos movimientos nacional bolcheviques, los cuales florecieron en algún momento y de los cuales también Alexander Dugin participó de los mismos. Por supuesto, la cuarta teoría política, al tener una visión espiritualista y trascendentalista sobre las ideas, pues sobre los paradigmas trascendentales, permite precisamente el paso hacia estas ideas de la noosfera, las cuales hacen parte, por así decirlo, de la concepción, pues de la concepción que se puede tomar. Y es precisamente esta concepción que toma elementos de los diferentes polos, que los diferentes polos que existen tienen definiciones diferentes, o sea, visiones diferentes sobre la realidad, se pueden tomar, tanto en África como en Asia, como en Europa. Estos elementos se pueden rescatar precisamente. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, en nuestra natal Sudamérica, donde, por ejemplo, nuestras formas de comunismo son muy criollas, rescatando, por ejemplo, elementos indígenas, pues socialistas dentro de los pueblos indígenas, que precisamente pueden ser usados como paradigmas para este nuevo polo dentro de la cuarta teoría política. Por supuesto, él entiende que, por ejemplo, este nuevo paradigma es la base de lo que le gusta llamar la sexta internacional. Considera que la primera internacional fracasó por el sectarismo, la segunda internacional fracasó por los nacionalismos que terminaron fragmentando a los diferentes movimientos en contra, pues, de un enemigo común y se mataron entre ellos. La tercera internacional fue usada por fines nacionalistas de un solo país para beneficiarse a sí mismo. La cuarta internacional fue totalmente farsa, pues fue una farsa, y la sexta internacional se traicionó a sí misma. La quinta internacional se traicionó a sí mismo. Es precisamente dentro de esta sexta internacional que pretende unificar a todos estos movimientos con sus diferentes paradigmas dentro de un alcance global, lo que nosotros estamos reflexionando aquí. Continue, Mr. Alexander. I think it is very important to add some words about the fourth political theory. In my view, as a weapon of worldview warfare, it needs to be very sleek, slim, and efficient. It cannot be burdened with ideological dogmas. It cannot be burdened with Western-style universalist ideas. It should, before all, be a pragmatic weapon, pragmatic thought system that allows for an efficient alliance of different power poles fighting together against one enemy that threatens to extinguish them all. It is an alliance before anything else. And the inspiration might be that there is a space for particular and peculiar identities of the power poles without a universalist model being imposed on them. We can learn from the past. We can take some elements from experiences in the West and other places where socialism, fascism, and liberalism have been tried and have failed. We should be very open, and we should be willing to discuss taboo things that the liberal normative ideas of the neoliberal order have not allowed to be spoken about. So we can say there are some good things in communism. There are some good things in fascism. There are even some good things in liberalism. And these things should be preserved, and these things should have privileged spaces. So in socialism, we can say the common good, the national control over vital infrastructure, communications,
access to natural resources being controlled by a state for the good of all, and strict protection of vulnerable people and the redistribution of resources against capitalist accumulation. An economic equilibrium. This is all things that are good in socialism. There are even things good in fascism. The respect for national identity, the holistic approach to public affairs, the protection of the family, women and children, ecological ethics which were developed, priority of physical needs and real national interest above abstract ideology and universalist idealism, and a sense of idealism, of vitalism, of elan, and of national dignity. These are things that were good inside fascism. Then there are even some things that are good in liberalism. For example, the concept of good citizenship, of individual responsibility for the common good, of a labor ethos, of reward for entrepreneurial innovation on a small scale, as long as it is commensurate with the common good. Everything on a human scale that liberalism has done good should be retained. And we should not forget that there are extra elements to be added to it. So we are entering a new era. We should be open to new ideas, new things. And I think the most important thing that should be attached to this fourth political theory is a sense of struggle, a sense of urgency, a sense of camaraderie between the different power poles, an elan that we need, a fighting spirit that we need. That is why I have in one of my articles written about Z intern. So Z is of course the symbol of Russia's struggle against globalism. And intern of course refers to the international movement that used to be based in Russia, the Comintern as it used to be called. What these movements can learn from each other, what we can learn from the past, it is that a young spirit based on young nations, especially the global south, revolutionary elan, and a realistic adjustment of indigenous needs and indigenous identities are necessary and are actually prerequisites for our success. If we want to defeat this globalist enemy, all resources have to be mobilized, all ideas have to be harmonized, and all individual and small national quarrels have to be left behind. An undogmatic view is necessary for this struggle to be successful, and for our enemy to be erased from the earth, because that is what we need. Human society cannot no longer carry the globalist experiment that we recognize in all our power poles, and it is time that we set aside whatever small differences there are between nations and between different ideologies in the common struggle. Bueno, el señor Alexander nos dice que, por ejemplo, esta nueva ideología ya no puede ser una ideología, por ejemplo, dogmática, basada sobre dogmas. Este nuevo paradigma no puede estar basado sobre dogmas, sino que tiene que tener elementos pragmáticos fuertes, en donde precisamente se busquen formas prácticas, alianzas prácticas que permitan superar los antiguos problemas y luchas que se habían tenido. Además, esto debe llevar a una pelea precisamente contra todos aquellos elementos que hoy en día nos están disolviendo, pues contamos con un enemigo común que nos está destruyendo. Y es precisamente aquí donde tenemos que hablar de temas que son tabúes, que son totalmente tabúes, que no se querían tocar, que no se hablaban, por ejemplo, en su momento, y que es necesario reevaluar. De ahí, por ejemplo, que es importante aprender tanto de las experiencias del ahora como también de las experiencias del pasado que nosotros teníamos, y es ahí donde tenemos que observar las ideologías políticas del pasado. Claro, todas estas ideologías políticas tuvieron elementos que son recuperables y que pueden volver a ser rescatables por nosotros, por ejemplo, del comunismo, pues de las diferentes formas de socialismo,
la solidaridad, por ejemplo, entre los diferentes, pues dentro de las mismas comunidades, los elementos, por ejemplo, de la protección del trabajo, de la redistribución de la riqueza, de el uso, por ejemplo, de los recursos naturales como bienes públicos que sirven, por ejemplo, al interés de toda una comunidad. Dentro de las ideas, por ejemplo, del fascismo se pueden rescatar su visión idealista frente a la realidad, su espíritu juvenil, su aproximación holística a la política, su defensa, por ejemplo, de la familia, su ecologismo, que está muy relacionado, por ejemplo, con los movimientos ecologistas, el ejercicio físico como mejoramiento, por ejemplo, de la calidad de vida de las personas. Del liberalismo se puede rescatar, por ejemplo, la idea del buen ciudadano, pues, o sea, de la ciudadanía para el bien común, de la innovación a pequeña escala, de las relaciones, por ejemplo, interpersonales a través de sus sistemas. Todos estos elementos podemos aprenderlos de las ideologías del pasado y retomarlos, precisamente porque nosotros estamos lejos de elementos dogmáticos que puedan fundar ese nuevo paradigma que nosotros precisamente estamos intentando hablar en la Sexta Internacional, alejándonos pues de esas viejas disputas, de esas viejas querellas que por razones nacionales, étnicas, religiosas, etcétera, están evitando que nos unamos, por ejemplo, contra un enemigo común. Es precisamente aquí donde las ideas nativas, pues las ideas de pues, o sea, los paradigmas indígenas o los paradigmas nativos de cada pueblo tienen que volver a ser retomados para convertirse en una forma de defensa en contra de estos gobiernos globalistas de ocupación que hoy en día pues tiene todo el poder en el mundo. Please continue, Mr. Alexander. Well, as a final word, I would like to say something to the people of the Global South. I think some of your audience is from there, and it's useful to talk to them because for the first time in history since 5 centuries, the West is no longer the reference point. And that has a very big advantage because it means that all of us, Westerners and non-Westerners, Southerners and Easterners, we can, as equals, face the same enemy. In fact, what globalism has done, it has globalized, truly globalized, capitalist exploitation. The peoples of Europe now suffer approximately the same as the people in Latin America, maybe a little bit less than those in the Middle East, but certainly the same as those in Asia. So the playing field has been leveled by globalism, and that has a big advantage because for the first time we can now say that the interest of the common people, so the working people, people that have small farms, people that work in factories, people that are entrepreneurs on a small scale, all these people are united in their interest in having removed the globalist usury that has been exploiting, in fact, all of us, but some of us less before, and some of us now more. And this force that globalism has unleashed, in fact, is the defeat of globalism itself. Inside globalism lies the defeat of globalism. By uniting the world economically, by imposing the same dictatorship, the same usury and the same exploitation on all of us, on making people experience it everywhere, including now in the West, we all can say that we face the same enemy and we can fight it together. So, and I think this is actually a unique achievement of capitalism. It contains in itself the seeds of its own destruction. So after all, how much time has passed, still Mr. Marx was right. This economic development is leading to this point. Now we are finding nations that are standing up. There are some nations that are taking on themselves the role as fighters. Russia is doing this in its own way, but there are also countries in other parts of the world. I mentioned Iran, I mentioned Cuba. These countries are standing up.
And whatever are their systems of governance, the one thing that unites them is that they have a shared enemy. And I think that our movement should support this by uniting the people of all other power poles around a common cause. That's my contribution. Thank you. Bueno, finalmente él quiere dirigirse pues a la audiencia que sabe que la mayoría venimos del sur global, pues, o sea, del sur global, entendiendo que, por ejemplo, o sea, su paradigma, pues todas sus ideas van dirigidas precisamente a unir a los diferentes movimientos que existen en todas partes para que colaboren juntos, precisamente porque hoy hemos llegado a un punto en que por primera vez las personas comunes, la gente del común, pues, o sea, la gente normal, ha llegado, pues, ha comprendido que estamos frente a un único enemigo, y eso incluye, por ejemplo, a los pequeños campesinos, a los pequeños granjeros, a las personas que trabajan, por ejemplo, pues, en las pocas fábricas que quedan, a las personas que tienen, por ejemplo, sus propios trabajos, sus propios empleos, que estamos ante una devastación total. Y solamente a través de una cooperación entre la gente del occidente, la gente del oriente, la gente del norte y la gente del sur, es posible derrotar a este enemigo que se está dando. Claro, existen grupos, existen movimientos y existen incluso países en diferentes partes, como Rusia, como Cuba, como Irán, que han precisamente resistido o todavía se resisten a estas aproximaciones globalistas que hoy en día pues, han impuesto su gobierno sobre el resto de las personas, y es precisamente su contribución, o sea, la contribución de nuestro invitado ha sido a la formación de este movimiento que permita esta lucha en contra de la hegemonía mundial. Y es con eso pues que él hace pues un llamado a las personas del sur global, pues a nosotros, a que luchemos precisamente con estas ideas para entrar en un nuevo paradigma. Mr. Alexander, it's an honor for us to have you here. We consider you as one of the current leaders of the European struggle for multipolarity. In fact, we have translated you some of your articles and interviews in Spanish, precisely because you are erudite and your ability to understand the dynamics of cultures and civilization and history from a perspective that moves away from the current cliches. We are really happy you are here with us and participate in this conference about this theme, about these problems of the current political situation in the world. Thanks a lot, Mr. Borges. Thanks a lot, Professor Alexander Forgese. Your perspective in this conference is for me Carlos, se te cerraste el micrófono. Ah, ok. ¿Dónde me quedé? No sé, ¿dije algo? No, le estás agradeciendo. Okay. Yeah, your conference is very important for us because it's a really mature perspective about the unity in this 21st century of all the peoples around the world, the north and the south and the west and the east. We are very happy to have you in this conference. De verdad ha sido muy interesante escuchar al profesor Borgese. Como ven, para que los que no escucharon de repente o no lo entendieron, estaba comentándole que muy pocas veces se tiene a alguien que tenga una perspectiva tan madura, ¿no?, respecto a la unificación de causas, de intereses emancipatorios a escala global. Realmente es revolucionario. Bueno, le damos la palabra a nuestro director del CREI, el doctor Manuel Espinosa, de Nicaragua. Su audio, doctor, ahí está. Thank you, Carlos. Good morning for everybody. We here in the
Regional Center for International Studies are grateful to Professor Alexander Wolfhesse for accepting the invitation to participate in this cycle of international conferences within the framework of the course on Foundation of Geopolitics, which is based on the book by Professor Alexander Dugin. The topic that Mr. Wolfhesse has developed today is of great importance for our course and those who are already following on different social platforms and on YouTube of the organization involved in the realization of this course, such as Asia TV from Argentina and CREI from Nicaragua and Proyecto Patria Perú. Some of our participants are sending us several questions, and I would like to reproduce the first one. This is a question from Jorge Perez. He asks, can you explain, please, more about each of the 5 international historical attempts? So you mean the 5 internationals? I didn't use the name socialist internationals. Of course, they were socialist. They were conceived by the grounders, the founders of the World Communist Movement. But they contained originally also other ideas that these days we would typify like anarcho-libertarian. These were ideas that were in fact incorporated in the first international. The second international also incorporated new ideas developed in liberal economic theory. Even the third international incorporated new ideas, the ideas of national identity, doing justice to that. So there is a continuous development in the socialist internationals that we have seen since their founding, let's say in the mid-19th century. And each of these 5 internationals have failed in their own way. I spoke about that a little bit. The fourth international, the one that is of course associated with Trotsky, is generally not taken very seriously, but this does form a part of the continuum as well. And one important element of it is an important contribution, I think, of the Fourth International is that the idea of permanent revolution. A permanent revolution means that our movement should try to develop, not be static, not take a given situation as fitting to all situations and impose stasis. Important is a dynamic development. So as the internationals have been taken together, going through a developmental process, it would be now good to incorporate that permanently, that idea of permanent revolution. That means permanent change, adjustment according to certain core principles that we could call humanitarian, but are also based in religious thought in different cultures. And I think this is what unites all the internationals in total. And we can make them, perhaps, we can synthesize them in a 6th international. I think that's something that's possible. It's more important to emphasize the continuity and the possibility than the differences between these movements, I think. Bueno, el señor Wolfhesse le preguntaron sobre el problema de las internacionales, pues que se podía desarrollar mejor el tema. Él dijo que, por ejemplo, él toma estas internacionales, pues la idea de las internacionales, pues de la tradición socialista. Es obvio que los diferentes movimientos socialistas desarrollaron diferentes internacionales. La primera internacional, pues, estuvo marcada por el comunismo. Las subsiguientes internacional, pues la segunda y la tercera, pues le dieron espacio, por ejemplo, o le dieron mucha importancia al tema de las identidades nacionales
tal y como existían. La Cuarta Internacional, por supuesto, retomó, por ejemplo, por Trotsky, pues que fue fundada por Trotsky, no fue tomada muy en serio realmente, pero incorporó una idea que era importante, que era la de la revolución permanente, y la revolución permanente le parece que es un concepto que debemos rescatar porque entiende que nuestros movimientos no pueden quedarse estáticos, es decir, tienen que ser movimientos dinámicos que estén constantemente reelaborando sus propios elementos para no estancarse por completo, sino estar en movimiento. Y es precisamente aquí donde nosotros debemos retomar estas ideas que venían pues de largo y que debían tenerse. Por supuesto, todos estos diferentes internacionales pues que precisamente toman la idea de todos estos elementos, pues o sea, que toman estos elementos de lo que él está planteando. Claro que la próxima internacional tendrá otros elementos que es de lo que él habló pues en esta conferencia de ahora. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Doctor Espinosa. Sí, hay otra pregunta ahí, pero no sé si puede buscarlo, hacerle alguna para no ocupar toda. Bueno, si quieren yo puedo hacer una. Sí, adelante. Mr. Alexander, what do you think about about the destruction of European heritage by the new nihilistic tendency of cultural cancellation and wokeism, for example? Yeah, this is a very good question to ask a European, because of course Europe is, as I explained, the heartland of deconstruction. Our own culture has been deconstructed by American imposed globalism. It has been successfully destroyed. It is interesting in this respect to note that the continent where you come from, Latin America, is in some ways now more European than Europe, because most people in Latin America still have an affinity with real religion. It can be an indigenous religion, it can be a Catholic religion. And they speak a European language that they share. We did it in Europe as well, but our languages now have all been superseded by English. So also the culture that Latin America has, it's in certain ways more, let's say, European, traditional, than especially in the southern countries like Chile and Argentina and Uruguay, than Europe. Europe has been deconstructed successfully. People should not underestimate it. Cancel culture, what you refer to, is something I've experienced in my own life. So to say the truth in a university, it's virtually impossible. To teach people something of substance is impossible. The media will not let you speak if you want to be critical of the current thing, whatever that current thing is. It might be a lockdown, it might be a vaccine, it might be the Ukraine, it might be Gaza, it doesn't matter. Anything that doesn't fit the narrative, the current thing, is a reason for cancellation. I've been cancelled from the university. Not that I mind. I think to work in the university in Europe or in America now, it is a big burden. And I'd like to add to that, that is something I want to say in respect of your compliments, for which things. I think intellectualism is not the main thing of our movement. It is necessary that we have an intellectual component and that we develop ideas, but more important in our struggle, and also the struggle against deconstruction, it is the people that are actually in the front line, that actually do the suffering and do the working. I have in my life worked, and I have served as a soldier, and I have seen life in the third world. I have lived there in South Africa and the Middle East for a long time. And I saw the different realities there, and I shared it a little bit. And this is very important for people to remember. We are not just an intellectual movement. We are also a movement of workers and a movement of soldiers. People are dying in the world. They are dying in Russia. They are dying in the Middle East, whether they are military or civilians, or whether they are killed by terrorists, as the daughter of our leader, Alexander Dugin. And we should, first of all, be grateful to them. They are the real building block of our movement.
Bueno, yo le pregunté acerca del, pues al profesor Alexander si, o sea, qué pensaba, por ejemplo, acerca de la cancelación cultural y el problema, por ejemplo, de las ideologías woke, del wokismo que está destruyendo, por ejemplo, la cultura tradicional europea. Él me dijo que es una excelente pregunta, ya que, por ejemplo, en Europa ha habido un proceso de construcción exitoso de la identidad, por ejemplo, debido a la americanización que han sufrido después de la Segunda Guerra Mundial, de toda su cultura y de su herencia europea. De hecho, es gracioso que por ejemplo, incluso en los países nuestros, sudamericanos, tengamos mejor conocimiento incluso de la cultura europea que, por ejemplo, los mismos europeos actuales, ya que si tú te alejas del pensamiento dominante actual o de las tendencias dominantes actuales, sin importar cuál sea esa tendencia actual, te enfrentas, por ejemplo, a la cancelación cultural. Eso ha pasado, por ejemplo, con respecto a la guerra de Ucrania, ha pasado con respecto a la idea del COVID, al cierre, a Gaza, etcétera, pues, y se podrían nombrar un montón de temas, ya que los medios de comunicación, los sistemas educativos, los sistemas estatales, etcétera, todos imponen una barrera de silencio para cualquiera que se enfrenten a eso. Él mismo ha sufrido esa cancelación dentro de sus propios países y ha sido precisamente expulsado pues dentro de los medios universitarios, ha sido expulsado de ahí. Por otro lado, él dice que a pesar de que pues siente que estemos interesados en sus ideas, él dice que nuestro movimiento actual no es un movimiento que se debe basar en elementos intelectuales o únicamente en elementos intelectuales. Ese no es el principal problema. Nuestro movimiento es antes que nada un movimiento práctico que obviamente tiene ideas que deben seguir, pero antes que nada está compuesto por gente que vive la realidad, que vive la dureza de la realidad. Él mismo ha sido soldado, él ha conocido, por ejemplo, algunos países del Medio Oriente, de Sudáfrica, por ejemplo, él estuvo en Sudáfrica y él observó la dureza de esta vida. Y él conoce que son precisamente aquellos que luchan, que mueren, que trabajan duro, aquellos que están ahí los que sufren, y precisamente nuestro movimiento es un movimiento de trabajadores o de gente organizada que está luchando contra eso, y es gente que está luchando contra, o que se ve y que vive en carne propia el terrorismo, o sea, el terrorismo de las muertes. Por ejemplo, el líder de nuestro movimiento, Alexander Dugin, por ejemplo, su hija fue asesinada precisamente por estos elementos, pues, o sea, por estos elementos globalistas contra los que nosotros estamos luchando actualmente, y es aquí donde está precisamente el problema central de nuestro problema, pues, de todo lo que estamos haciendo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. I have a question, Professor Alexander Forjase. What will be Russia's role in the construction of the Sixth International, please? Russia takes a unique position in the world. By its location, it's a very simple answer, right? It's the center of the heartland geopolitically. It is the biggest country in the world, stretching across 2 continents. These are very simple answers to the same. But there is a cultural aspect to it and a certain continuity. So I already mentioned the Comintern. Comintern, the Third International, was based in Moscow. That meant that political leaders from all over the world, but also students and also workers, they visited that center. Moscow was, in fact, a place that people looked up to as a reference point, a central node in the global resistance that was, in that time, focused on communism. And strangely, after 30 years, we see Russia taking on the same role. Moscow, again, is becoming a center of resistance against, in this case, neoliberal colonialism, against global hegemony. And I think this continuity is not a coincidence. One thing that our colleague, Professor Dugin, has said about this, and which I tend to agree with, is that
Russia, in its own understanding and in its own attitude, thinks of itself as the third Rome, and the final kategon. So that's a word that's taken from the political philosophy of Carl Schmitt. Carl Schmitt posited that there is a kategon that holds back the Antichrist, but that is also a political phenomenon. Evil of globalism, evil of transhumanism, evil of biotechnical tyranny, all of them incorporated in the West now. And the kategon function, the protective function, Russia is taking on itself. Maybe it is not a process that it wanted, maybe it was not looking for that kategon position, but it has it. It simply has that position. And in that regard, I like to add one thought, that Carl Schmitt also posited that the kategon function also falls to the partisan. So it is not just an empire that can defend itself against evil. It is also a partisan that can form an authority, becoming an authority that is growing, that is in embryo state. So the partisan is also a kategon on a very small scale. And that Moscow shares it by historical position, by coincidence, by fate, whatever we want to call it. That is how I see it. Bueno, profesor Fulsheim. Adelante, bueno, le preguntan al profesor Volhevsev qué pensaba acerca de pues el papel que jugaba Rusia dentro del mundo multipolar. Él decía que Rusia juega un papel muy importante dentro del mundo multipolar por diferentes razones. Primero porque geopolíticamente está ubicado pues en el Heartland, o sea, su territorio es el Heartland, o sea, el corazón de la Tierra, el área pivote alrededor del cual se domina la isla mundial, y que esto, pues, o sea, fue uno de los elementos principales. Recordemos que, por ejemplo, gran parte de la Tercera Internacional tuvo su centro en Moscú, precisamente porque Moscú ha sido ese nodo alrededor del cual todos los movimientos comunistas se reunieron en algún momento. De ahí nació la Comintern. Increíblemente, incluso después de la caída de la Unión Soviética, 30 años después de la caída de la Unión Soviética, Rusia ha retomado de nuevo el centro de este elemento, pues, de convertirse nuevamente en el lugar de la resistencia contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra las diferentes manifestaciones de lucha que hoy en día nosotros estamos viviendo. Y esto puede ser, pues él no cree que sea por coincidencia, sino que existen elementos que han llevado precisamente a este proceso, ya sea por elementos geográficos, sea por elementos políticos, sea por elementos que tienen que ver con la fe, con la religión. Son elementos que han sido, pues, que han colaborado para que Rusia vuelva a ocupar este espacio que tenía durante las épocas, por ejemplo, del socialismo, a pesar de que hoy en día Rusia no sea socialista. Uno de estos conceptos, y con el cual, por ejemplo, está de acuerdo con Alexander Dugin, es que precisamente Rusia es un espacio que ha luchado contra, pues, o sea, que tiene su propia identidad y que ha luchado contra las colonizaciones del mundo occidental. Este concepto se referencia con el elemento, pues, que usan los rusos de hablar de Moscú como la tercera Roma, precisamente la tercera Roma como kategon. De ahí que hable precisamente o retome la idea de Carl Schmitt, que Carl Schmitt habla de que precisamente existe un elemento político que es el kategon que detiene la llegada del mal en el mundo, de este mal que ha sido, pues, que hoy en día, por ejemplo, se identifica con el mal de la unipolaridad, el mal del transhumanismo, el mal de la bioingeniería, el mal de una tecnocracia occidental que quiere imponer su gobierno alrededor de todo el mundo, y que precisamente contra esto se resiste Rusia. Ahora bien, retomando, por ejemplo, las ideas de Carl Schmitt, se puede decir que
que no solamente los estados son catejones, sino que otro catejón que existe es el partisano. El partisano es un catejón en pequeño, precisamente es ese hombre conectado a la tierra que lucha en contra de las injusticias, en contra de la maldad, y en la historia de Rusia ha habido muchos movimientos partisanos. Este catejón en pequeño es el que hoy en día, pues, o sea, es un catejón embrionario que hoy en día se está, cuyas semillas se están regando por todo el mundo, y que precisamente cada uno de nosotros está llamado a ser un partisano para convertirse precisamente en un catejón nuevo, pues darle nacimiento a este nuevo catejón. Y es precisamente aquí donde nosotros tenemos que entender todo lo que se ha expuesto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O ya? Doctor Espinosa, la última. La última. No, Carlos has asked for a question that one of our participants also wanted to ask. This is, which flag your proposal for the 6th International is going to carry, and under which great power, auspicious, or backup? I understand that Mr. Alexander Wolfhasen says it is Russia, right? But yes, I want to mention the question that our partner has asked. The second is, do you think that great powers are going to let exist the 6th Socialist International, for example, China, and the last one? How close, Mr. Alexander, how too soon do you see that your proposal can become true? I'm going to try to send a link to an article I wrote, so that people they can look at the flag. It has been designed for fun by one of my colleagues. A flag for the new movement, which would probably look something like a mixture between what we had before in Europe, what was before in Russia, and under the time of the communists, and something that is very new. So probably the sign of the Eurasianist movement superimposed on a red star. I'm not sure about that. In any case, inspiration is important. I do agree with that. There must be symbols. There must be leaders. There must be people that people can look up to. We have some of that already. Professor Dugin has an important function in this regard. Russia is a place where at least people who are fighting on the same side are welcome to express their views, as we have experienced. So this is already there, but we should be happy that it's not yet settled. We still have a say. We still have a way to form. We are in a very liquid situation. We are at a turning point. And at such a turning point, real revolutionary elan can invent its own symbols. And the course of history can dictate them to us. And I welcome the broadening of our struggle. So different fronts are opening up around the world, as we have seen in the Middle East. And the experience of these peoples that are struggling should also be taken in account for our common struggle, for our greater cause. So that is why it is good that things have not been yet decided completely. Of course, there is a beautiful Russian slogan that covers us, and that is for our freedom and yours, or for your freedom and ours. So wasza wolność i nasza in Polish. And I think this is a very good term, because it expresses that we have a common enemy, and that is what unites us more than any single dogma. Now, to the second part of the question, to what extent is the 6th International possible? The 6th International, it is not a term that I want to impose on any kind of a movement. It's just an idea. It is to show that there is a continuity of struggle in our history, in recent history. Let's say since the mid-19th century,
we can see there is some kind of historical dialectic happening. And in this dialectic, there is an international movement. And whether it is the first or the sixth or the seventh incarnation, it doesn't matter. We are part of this. This is the important element here. As far as obstruction to this from different countries, I believe that China would not oppose any such movement. China is a country that is practicing a form of, let's say, national socialism, you could call it, or socialist nationalism, some kind of a mixed economy, some kind of a mixed, traditional and very futuristic elements it contains, and it is not imposing its ideas on the rest of the world. And that is a very big relief coming from the West. The West has done that. The West has tried to impose one model, one system, one thinking, and one symbolism on all. And that is gone. We should be happy that we do not have that. Bueno, le preguntan al señor Alexander Borjalce qué símbolos, qué banderas tendría, por ejemplo, este movimiento de la Sexta Internacional. Y él dice que precisamente pues él considera que todos los movimientos pues son bienvenidos para poner sus propios símbolos, sus propias ideas. Él ha intentado, por ejemplo, fundar algo que retome, por ejemplo, ciertos elementos del comunismo, con la estrella, por ejemplo, con ciertos elementos viejos, con ciertos elementos nuevos, como la estrella, por ejemplo, de 8 puntas de los eurasianos, que precisamente simbolizarían los nuevos elementos de esta lucha. Y es precisamente que cada uno de los movimientos que están surgiendo alrededor del mundo deben retomar los símbolos propios y usarlos para construir la nueva simbología, las nuevas banderas que enfrenten, por ejemplo, el globalismo. Cada uno de nosotros tiene esa tarea, y creo que uno de los principales problemas es entender que precisamente todos estos elementos deben ser retomados de las actuales luchas, de las actuales peleas que se están dando para darle a conocer pues todo lo que hay. Finalmente, pues él habla del problema de que él habla del problema de que precisamente pues él le da el nombre de Sexta Internacional, es para retomar una idea dinámica que ya venía pues desde antes, que él entiende que es una idea dialéctica de construcción pues que ha estado sucediendo. El nombre es lo que menos importa, él no quiere imponer, por ejemplo, esta idea de la Sexta Internacional pues a nadie. Cada uno de nosotros, pues cada movimiento tendrá que ver cómo desarrollar sus propios elementos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, este pragmatismo que se está desarrollando en este nivel de las alianzas sería, por ejemplo, China, que tiene un sistema de un socialismo nacional, un socialismo nacionalista, que retoma elementos futuristas, pues a ver si elementos futurísticos, pero que no está, por ejemplo, imponiéndole a nadie su forma de ser, absolutamente a ningún pueblo, a ninguna nación, pues a nadie le está imponiendo su forma de ser. En cambio, a diferencia del occidente, que sí quiere imponer un sistema económico, un sistema político, un sistema de símbolos al resto del mundo, y es precisamente esto contra lo que nosotros estamos luchando actualmente. Eso sería pues como todo. Mr. Alexander, thank you very much for this conference. We want to diffuse the ideas in Europe. Are people who struggle against the Atlantics, against the Brussels bureaucracy, against the Americanization of the people, and we want the South American people to exist other Europe. It is other Europe who share our struggle against a common enemy, because this is important for us create a movement who allied all movements in the north and the south against this common enemy we have. Thank you very much for this presentation. We want, if possible, you can participate in other space we are prepared for in the future. Thank you very much.
Mr. It was my honor and pleasure. Thank you. Thanks a lot, Professor Alexander Forjase. I thank you on behalf of this master course of geopolitics, unique in the Spanish-speaking world. Thanks a lot, Dr. Espinosa. Yes, we thank Mr. Alexander Forjase again for this profound, deep topic that we have been able to receive today. And we hope in advance the best wishes for success for him. And we would like to see him again, since it is the topic that contains the Cardanic knot of contemporary political discussion. Thank you very much, and we see you soon. See you soon. Thanks a lot. Thanks a lot. Muy bien, estamos concluyendo la conferencia número 39, la 39ª conferencia hacia la Sexta Internacional a cargo del doctor Alexander Wolf Hesse. Ha sido un honor tener a alguien de su talla, de su envergadura intelectual, académica y trayectoria política, aún vigente, aún en permanente, como él mismo dice, en revolución permanente. Y bueno, ha sido todo un placer escucharlo. Espero haya servido de mucho a los asistentes al curso, a los participantes del curso, como a aquellos que habitualmente se conectan a las transmisiones en toda habla hispana de Asia TV, ¿no? Prácticamente en nuestra Sudamérica, en España y más allá incluso, porque este curso simplemente ha trascendido ampliamente todas nuestras expectativas. No pensamos llegar a tanto, pero lo seguimos haciendo y hasta donde se pueda estaremos siempre a su servicio. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima. Saludos desde Moscú a menos 14 grados. Saludos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada.